नमस्कार मनोज मुतल आपको स्वागत ए मो सांगे अच्छी कैडेट एसआई दीप्ति ये आसनी के मो चैनल को फर्स्ट टाइम आसी ये मो सब्सक्राइबर बहुत पुराना सब्सक्राइबर एबे छुट्टी मिली आसी ना हूँ दीप्ति दीप्ति बेहरा तो दीप्ति तुम घर आ स्कूलिंग कोटी कोटी कॉलेज कोटी से कह टे सर नमस्कार नमस्कार सर मु आम घर जाजपुर मु स्कूल सर गोपालपुर लक्ष्मीनारायण विद्यापीठ गोपालपुर हाई स्कूल स्कूल सिटी आउ कॉलेज टा सर +2 मु करी उदयगिरी कॉलेज +2 करी आउ देन +3 आसिली आरडीएमएस कॉलेज रे एडमिशन करी +3 ग्रेजुएट मोर आरडीएमएस कॉलेज रमा देवी आज्ञा सर ओके तुम +3 रमा देवी ओके +3 तुम पासिंग आउट केबे हलो पास आउट तुमरो सर 2014 रे 14 मैं 14 रे जो झील पास कला जॉब क्रैक कला 21 माने दैट मीन 23 रे जर्निंग केते लंग लंग जाएंगे कोन बाय जर्निंग तो लंबा रहे 14 रे ग्रेजुएट हेलो 14 परे जर्निंग कोन बाय सर मु सते बळे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दउथिली किंतु पढा पढी एते करू नथिली मु जानि नथिले जे गोटे कॉम्पिटिटिव पई जणे कोचिंग नमाउ पड़े कि पाठ गोटे तार गोटे सिलेबस अछि ए सब मैटर सर मु जानि नथिली एग्जाम देई चालुथिली किंतु पढा पढी करू नथिली गोटे कारण गोटे झियो गोटे पुओ आज ग्रेजुएट हबो जो भूलटा तमे करछो देन तुमको 10 मान 14 रे 23 रे पाइल 9 वर्ष लाग गला तुमको गोटे सब ग्रुप भी जॉब करछो सक्सेस पाए पई तमे भूलटा कोन है या तो भूल थिबो या तो फैमिली सर्कमस्टेंसेस थिबो कि किछि कार प्रॉब्लम होची या तो बहुत किछि रहउची बहुत किछि प्रॉब्लम रहउची नो डाउट बट सेटा कोन भूल थल जोटा एबे पिला माने करिवेनी सेटा मोर कहर प्रश्न अरे माने पचरे कारण या थिला सर भूलटा मोर थिला जे मु फास्ट ग्रेजुएशन पर प्रिपरेशन करिवार थिला सेते बळे मु करि नथिली तो सेटा ही मोर भूल थिला ओके देन तमे एसआई फास्ट के भाबले माइंड रे के एसआई हेबी मु के आसिला माइंड रे के एसआई होर अछि फर्स्ट अटेम्प्ट कोड रहला को एसआई अटेम्प्ट अटेम्प्ट सर मु केबे माइंड रे भाबी नथिली मु एसआई हेबी बोली की जते बळे गोटे ख्याल ले दे दिथिली 16 एसआई टा मु अप्लाई जे तो करिथिली सेटा 18 मु सेर एग्जाम हितिला तो मु सेटा गोटे ख्याल ले दे दिथिली रिटन हे गला जोडो मते सेड कहले मो बो कहला जे तू रनिंग कर जदी फिजिकल पारियो मु रनिंग करिथिली किंतु रनिंग रे मु कटि जाइथिली 16 एसआई रे जो माने सुनु जो 18 16 17 एसआई ओ डबल एससी करथला सेतरे आगो होतला प्रीलिम्स फॉर फिजिकल फॉर मेंस फॉर इंटरव्यू देन बारथला 330 मार्क रो प्रीलिम्स रो खाली क्वालिफाइंग थिला फिजिकल पर मेंस होतला 300 मार्क रो 300 मार्क पर 30 मार्क होतला इंटरव्यू ए पैटर्न थिला एबे पैटर्न चेंज हेची 2018 19 21 पैटर्न चेंज एबे 24 पैटर्न सेम पैटर्न ओके जाउ को डाउट अछि कि आगुर कोन थिला एबे अलगा अछि हां को एबे 16 पर मु रनिंग रे कटि जाइथिली फिजिकल रे तापर बहुत कांदी दिली घरे आसी मो बहुत सेटु कहला तू तो रनिंग केबे करिनु आ कटि गेल ठीक अछि एबे रनिंग के प्रैक्टिस करू तापर मु सेटु कहला सेत मोर वेट भी अधिका थिला आ सेति पई मु कटि गेली तापर धीरे धीरे मु वेट भी कमेली डाइट करिगी आ 17 एग्जाम मु क्वालीफाई करि गेली प्रीलिम जो फिजिकल थिला फिजिकल सेत 5टा इवेंट थिला 1600 थिला लॉन्ग जंप थिला आउ साइक्लिंग थिला हर्डल्स थिला आउ क्रॉस कंट्री थिला 4 किलोमीटर जोटा कि सब जांग 17 मु क्लियर कर देथिली तापरे मेन भी क्लियर हेतिला किंतु इंटरव्यू पे देथिली ओएसएससी ऑफिस रे किंतु मेरिट रो कटि जाइथिली 17 टा ओके ओके तो 18 कोन हला 18 साल एमिति पैटर्न कर देला जे मोर रिटन ही हला नहीं तो सेतो बळे मु एमिति फ्रस्ट्रेशन हे गेली जे रिटन ही हला नहीं फाले ऑफलाइन हला एग्जाम फाले ऑनलाइन ऑफलाइन एमिति तीन टा चार टा एग्जाम हला प्रॉब्लम नॉर्मलाइजेशन भी हला आया ओके ठीक अछि देन 19 तो जहाला कटअप के छुई परबनी 21 रे फाइनली तुम एज हां एबे 21 रे माइलो 21 बेलको तुम एज 27 वर्ष 28 वर्ष एंजाइटी होतला कि जणी घरे बाहागर प्रेशर बापा मांगर प्रेशर किए कोन कहउतो झियो बाहागर नु काई 27 वर्ष हे गानी स्टेट लाइब्रेरी जाउथलु आस्तलु सेही जिंसटा को ओवरकम केन कलु सर बापा को तो समस्ते कहते झील को आसी एते एज हेलानी बाहागर कर दियो बोली कि मो बाबा कहती जे मो झीलटा को तो मु जबरदस्ती नहीं बेदरे बसई दी परिबिनी से तो टोटल मना करछि मु बाहा हेबिनी आउ ता छडा बहुत प्रस्ताव भी हम घर को आस्थिला बाहागर प्रस्ताव मु किंतु टोटल मना करथिली मु बाहा हेबिनी मोर पाठ पढियार अछि किछि गोटे चाकरी करिवार अछि मु किंतु कहतली ग्रुप डी चाकरी बचाऊ मु चाकरी ही करबी किंतु बाहा हेबी नहीं
ସେତେବେଳେ ବୋଉ କହିଲା ତୋ ବୟସ ଗଡି ଯାଉଛି ମୁଁ କହିଲି ବୟସ ଗଡି ଯାଉ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ମୋର ବାହା ହେବି ଏମିତି ରହିଯିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜବ୍ ଗୋଟେ ଯେମିତି ହେଲେ କରିବି ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ମତେ ସାର୍ ମୋ ବୋଉ ବି ସପୋର୍ଟ କଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି ତୁ ପଢୁଛୁ ପଢ ଯାହା ବି ଦରକାର ମୋ ବୋଉ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବି ସେତେବେଳେ ମୋ ବୋଉ ମତେ କହ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ଟେନସନ ନେ ନା ପହଡ ବସିକି ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୋ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସବୁବେଳେ ତୋର କୋଉଥିରେ ହେଲେ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଇ ମୋ ବୋଉର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ଦଉଥିଲ ସିଜିଏଲ ପ୍ରି କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲ ଅନ୍ୟ ସିଜିଏଲ ପ୍ରି କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲ କଟିଲ ଫାଇନାଲ ମେରିଟ କଟୁଥିଲ ସେଇ କଟିବା ସମୟର ପରେ କେମିତି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳ କି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗଲେ କଣ କହିବେ ମୁଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଉଥିଲି ତମ ଷ୍ଟେଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଉଥିଲ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କେତେ ଟାଇମ ଏବେ ତମେ ପାଇଲ ଏ ପିଲାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ଟାଇମ ପଢୁଥିଲ କୋଉଠୁ ପଢୁଥିଲ ନୋଟ୍ସ କୋଉଠୁ ବନଉଥିଲ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କୋଉଠୁ ଥିଲା ଏଇ 4-5ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଥାଏ ସେଟା କୋଉଠୁ ପଢିବୁ ତ ସେଇଟା କୁହ କି ମୁଁ ସ୍କୋର କରିଛି ତ କୋଉଠୁ କରିଛି କୋଉଠୁ ପଢି କରିଛି ଯୋଉ ଝିଅ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଝିଅର ଏଜ ହେଇଗଲାଣି ସେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କୋଉଠୁ ପଢୁଥିଲ ଆଉ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପଢୁଥିଲ ସାର୍ ମୁଁ ବେଶୀ ଘଣ୍ଟା ତ ପଢେନି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସମୟ ବି ପଢେ ମୁଁ ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ତରୁଣ ଗୋଏଲ ବହି ଜିକେ ଫଲୋ କରୁଥିଲି ଆଉ କିଛି ଜିକେ ବହି ମୁଁ ଦେଖେନି ଆଉ ଏମସିକ୍ୟୁ ବହି ସାର୍ ବହୁତ ଏମସିକ୍ୟୁ ବହି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସାର୍ କେବଳ ଥିଓରି ଗୋଟେ ତରୁଣ ଗୋଏଲ ବୁକ୍ ହିଁ ଫଲୋ କରୁଥିଲି ଜିକେ ପାଇଁ ହିଁ ଆଉ ଏମସିକ୍ୟୁ ବହି ବହୁତ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଏମସିକ୍ୟୁ ମୋ ପାଖରେ ସାର୍ ଅଛି ସବୁ ଏମସିକ୍ୟୁ ମୁଁ ଦେଖେ ଆଉ ସାର୍ ମ୍ୟାଥ ତ ଗୋଟେ ଅଛି ଆର୍ଏସ୍ ଅଗ୍ରୱାଲର ମ୍ୟାଥ ଆଉ ନିତୁ ସିଂ ଇଂଲିଶ ର ନିତୁ ସିଂ ଆଉ ଏସପି ବକ୍ସି ଏତି ଫଲୋ କରୁଥିଲି ସାର୍ ଆଉ ଓଡିଆ ସାରସ୍ୱତ ବୁକ୍ ବି ଫଲୋ କରୁଥିଲି ତାପରେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦେଖେ ଆଉ ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ଦିଏ ସାର୍ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ରୁ ଦିଏ ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ସବୁ ମୋକ୍ ର ବୁକ୍ ସବୁ ଆସେ ଏସଏସସି ର ସିଜିଏଲ ର ସିଏଚଏସଏଲ ତାକୁ ବି ଆଣି ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବସି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେ ସେଇ ମୋକ୍ ବୁକ୍ ଗୁଡା ଆଉ ବେଶୀ ସେଇଗୁଡା ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେ ସାର୍ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଏବେ 4 ମାସ ପରେ ଏକ୍ଜାମ ହବ କି 3 ମାସ ପରେ ଏକ୍ଜାମ ହବ 26 ଶେଷ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କେତେ ମାନେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କେତେ କେତେ ଫାଇଦା ଦେଇଛି ନାଇଁ ସାର୍ ମତେ ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଫାଇଦା ଦେଇଛି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମରେ ମୁଁ କେବଳ ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲି ସାର୍ ଓକେ ତ ମାନେ ତୁ ଏ ପିଲା ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା କହିବ ଯିଏ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦଉନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ମତେ ଫୋନ ଆସୁଛି ସାର୍ ଆମର ସିଲାବସ୍ ସରିନି ସାର୍ ମୋର ସାଇନ୍ସ ସରିନି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲେ କମ ମାର୍କ ଆସୁଛି ସାର୍ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି ସେ ପିଲା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଦବା ଉଚିତ ମୁଁ ତ ସାର୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦଉଥିଲି ମୋର ସାର୍ 30-35 ଏମିତି ରହୁଥିଲା ସାର୍ 100ରୁ ତା ଦେହରେ ବି ଯୋଉଟା ହଉନଥିଲା ମୁଁ ସେଟା ଫେର ବୁକ୍ ଦେଖିକି କରୁଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ମୋର ହଉନି ବୋଲି ତା ଛଡା ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ବି ଥିଲେ ଷ୍ଟେଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ବି ଥିଲେ ମୁଁ ଦରକାର ପଡିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ପଚାରେ ମ୍ୟାଥ ମତେ ଏଇଟା ବତେଇଦେ ମୋର ଏଇଟା ହେଲାନି ବୋଲିକି ତ ସେମାନେ ବି ମତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ପଢାରେ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଏବେ ଟ୍ରେନିଂ କେମିତି ଚାଲିଛି ବିପିଏସ୍ ଟ୍ରେନିଂ କେମିତି ଚାଲିଛି ହାର୍ଡ ଅଛି ଗୋଟେ ଝିଅ କରିପାରିବନି କେତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି କି ସବୁ କିଛି କେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ଡର ଥାଏ ପୁଲିସ ଏସ୍ଆଇ ହେବି ତ ମୁଁ ଯାହା ଶିଖୁ ଏବେ ଟ୍ରେନିଂ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ ଡ୍ରିଲ୍ ହେଲା ପିଟି ହେଲା କ୍ଲାसेस ଯେହେତୁ ସିଭିଲ ଏସ୍ଆଇ କ୍ଲାसेस ତମ ସାଇकोलॉजी କ୍ଲାसेस ଚାଲିବ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲାसेस ଚାଲିବ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଇପିସି ସିଆରପିସି ପଢିବ ମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଫିଲ୍ କେମିତି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତତେ କେବେ ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଲି କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିବି କି କଣ କରିବି ଏବେ ତ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି ଆସିଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି ଆସିଲୁ ତ କେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଡେଟ୍ ଥିବ କଣ କେମିତି କରିବି ଏତେ ପାଠ କ୍ରିମିନାଲକୁ ଡିଲ୍ କରିବା ବି ତୁ କ୍ରିମିନାଲକୁ ଡିଲ୍ କରିବୁ ହେଲେ ବିପିଏସ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟ୍ରେନିଂ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଡ୍ରିଲ୍ ହଉ କି ପିଟି ହଉ ନାଇଁ ସାର୍ ଟ୍ରେନିଂ ଭଲ ଅଛି ଯିଏ ଡରିବ ତ ତାକୁ କରିପାରିବନି ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଟାଇମ ରୁ ପଢା ବେଳେ ନିଜକୁ ବିଜି ରଖିବା ନା ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏ ତ ସେଠି ବି ଆମର ମ୍ୟାନେଜ ହେଇଯିବ ଟାଇମ ଟା ଆଉ ମତେ ସେଠି ସେଥିପାଇଁ ଗଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ ତ ଟ୍ରେନିଂ ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ଝିଅ କରିପାରିବ ଟ୍ରେନିଂ ନର୍ମାଲ ଝିଅ କରିପାରିବ ସାର୍ କାହିଁ କରିପାରିବନି ଭୋରୁ ଯାଇ ଉଠିକି ବାସ୍ ଖାଲି ଟାଇମ ରେ ଉଠିକି ଯାଇକି ପିଟି କ୍ଲାସ ଦେନ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କ୍ଲାସ ତାପରେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟି କ୍ଲାସ ତାପରେ ଆସିକି ଗାଧେଇ ପୁଧେଇକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ଲ କ୍ଲାସ ରୁ ଫେର ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଡ୍ରିଲ୍ କ୍ଲାସ ତାପରେ ଯାଇ ଇଭିନିଂ ରେ ଫ୍ରି ହବ ତାପରେ ନାଇଟ୍ ରୋଲ କଲ୍ ଦେଇକି ଫ୍ରି ହବ ସାର୍ କରିପାରିବ ଆରାମରେ ସାର୍ फ्यूचर ड्रीम कौन कि आउ किसी करियर इच्छा अछि कि नहीं बाहागर नहीं कौन कि एत पर्यंत तो 29 हेला बाहागर को नहीं कौन अच्छी कि फ्यूचर ड्रीम कौन अच्छी ओ ऐसे भी कि लोक न था ना कि भाई मोर एज हबार अच्छी कि मते पढ़ियार अच्छी कौन ड्रीम केमती अच्छी किछि ड्रीम सार मु तो बर्तमान एमए भी करिया पई चाहूची डिस्टेंस रे करिया पई चाहूची एमए परे मु देखिबे एबे तो ट्रेनिंग चाली छि ट्रेनिंग सरिला परे मु प्लान करिछि कि एमए करी बोली कॉम्पिटिटिव लाइन जीवार नाही एबे हेगला कि भाई एठू एंड करबी आ फ्यूचर में ओके
ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଲାଇନ୍ ଯିବିନି ଏବେ ଏମଏ କରିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ମୋର ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ଟ୍ରେନିଂ। ओके आउ घरे केते माहौल कोन अछि बापा भाई भौणी कि जीव अछंती माहौल केमति अछि माने श्रेय सबटु अधिक श्रेय कागु दउ सबटु अधिक श्रेय कि मते ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟ ମୋ ମାକୁ ଦେବି ମୋ ମାଠୁ ଦୁନିଆରେ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କେହି ବି ନୁହଁ କାରଣ ତା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି ସାର୍ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ସାର୍। ओके एटा होची तू जहा कमेलु दुनिया गोटे जगह रे चाकरी पला पर मा खुशी गोटे जगह रे एटा को ଆଜ୍ଞା कहीं या को कहीं कंपीट करि परिबे ना ए जिंसटा समस्त को तो जोन देखुचंती ଆଜ୍ଞା पढ़ निज परिवार पढ़ निज पे पढ़ आउ कहीं तुमको ଆଜ୍ଞା चाकरी दे कौनसी हाँ आउ गोटे कथा करप्शन करप्शन बहुत चली एबे कथा तू केम दिन से ଆଜ୍ଞା हैंडल कर ने गला चाकरी पाइले ते कटला परे चाकरी पाइले केमती कोन माने हैंडल करथुल दिन जोड़ा पाठ केन पढुथुलु माने जो कंसिस्टेंसी रखुथुलु स्टेट लेवल जाउथुलु दिल्ली जो डिसिप्लिन रखुथुलु केमती रखुथुलु कोन मोटिवेट करथुला कि नाही मु पढिबी पाइबी ସାର୍ କରପ୍ସନ କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଶୁଣିଛି ପିଲା ମତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସ୍ଆଇ ରେ 18 ଲକ୍ଷ 17 ଲକ୍ଷ ଦେଇକି ପାଉଛନ୍ତି ପିଲା ବୋଲିକି ସେଠୁ ମୁଁ माने ସେଠୁ ଦେଖିଲି ସାର୍ ଯେ 19 रे कटअप गला 280 300 रो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ एबे 21 रे कटअप गला सेई कटअप गला 300 रु 150 140 103 मध्ये गला एसटी पिला सो एसटी वुमेन ଆଜ୍ଞା 103 मध्ये वैकेंसी खाली गला 19 पिला जति ଆଜ୍ଞା गोटे पे देखु 19 एग्जाम देइथिबो देखलिबो कि 200 रु 227 संभव न तो ନା केमिति से केमिति मैनेज करलो कि भाई दी वर्ष कोर्ट केस हला एग्जाम होनोथिला से मैनेज केमिति करलो सेटा कि कोन कहू कि पिला माने जो माने सेई पीरियड रे अछंती तो करा माने कोन कहू कि माने कोन कहू कि निजर एंजाइटी जो होची माने चिंतन होची चिंता करथि कोन हो सेटा केन ओवरकम करिवे तो केन गलु कहले पिला ऑटोमेटिक कर दे ମୁଁ ସାର୍ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ମୋ ବୋଉ କହେ ମୁଁ କହେ ବୋଉ ମୁଁ ସେ ଘରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ମୋ ବୋଉ ଆଗରେ ମୁଁ ସେୟାର କରେ ମୁଁ ବୋଉ କହେ ବୋଉ ଯେ ଏମିତି ପଇସା ନେଇକି ଚାକିରି ଦଉଛନ୍ତି ବହୁତ କରପ୍ସନ ହଉଛି କଣ କରି ମତେ ମୋର ଚାକିରି ମତେ ଲାଗୁନାହିଁ ତ କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବ ଯେ ତୁ ପଢ ଯଦି ହବାର ଥିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ତୋର ହେଇଯିବ ମୋ ବୋଉ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ମତେ ବେଶୀ ମୋଟିଭେଟ କରିଦେଇଥିଲା ଯେ ମୋ ବୋଉର କଥାରେ ମୋ ବୋଉ କହ ତୁ ପଢ ସେ ପଇସା ପତ୍ର କଥା ତୁ ଚିନ୍ତା କର ଆମେ ତ ପଇସା ଦେଇପାରିବାନି ଆମର ତ ସେତିକି ପଇସା ନାହିଁ ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି ତୁ ପଢୁତା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ହବ ଆଉ ସେଇ କଥାଟା ମତେ ବେଶୀ ସାର୍ ମୋଟିଭେଟ କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଢାପଢି କରେ ପ୍ରକୃତ ମୁଁ ବି ସାର୍ ଗୋଟେ ଆଡୁ ଦେଖିଲି ଯେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ତେ ପଇସା ନେଇକି ପାଉଛନ୍ତି ମୋ ଉପର ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ପଇସା ଦେଇକି ପାଇନାହାନ୍ତି ନା ଯୋଉମାନେ ମୋର ଚିହ୍ନା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପଢୁଥିଲି ସାର୍ ओके 21ଟା ବି ओके ସାର୍ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ହବ ବୋଲିକି କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଫୋନ କରିଥିଲି ଯେ ସାର୍ ମୋର ସ୍କୋର ବି ଏମିତି ରହୁଛି ମୁଁ ରନିଂ କରିବି କି ନାହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବି କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଫୋନ କରିଥିଲି ଆପଣ ମତେ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁ ରନିଂ କରୁଥା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥା ବୋଲି ଆପଣ କହିଲେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବି ମାନିକି ସେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲି ओके ओके दीप्ति थैंक यू फॉर कमिंग टाइम दिबे बहुत धन्यवाद होपफुली ए सेशन समस्त भल लागिथिबो जो माने एग्जाम दउछ एसआई से माने जानि परतो देखो जॉब हवाटा हबो निजे पढ़ले ही हबो निज एंजाइटी ଆଜ୍ଞା निज गोटे कथा कहबी जे पाठ पढुची तार चाकरी हबो करप्शन चक्कर जे ଆଜ୍ଞା पढिबो तार न होई पारे करप्शन कथा के जानि नांती आजिकली होउची जदी भी होउची हमें ताको प्रोटेस्ट करि पारे अगेंस्ट करि पारे किंतु ता संगे पढ़ापढ़ी कंटिन्यू रखिया माने रखिया कथा ओके दीप्ति थैंक यू अगेन आशा को विश यू ए ग्रेट फ्यूचर अहेड जल्दी आईएएस हो जल्दी एसडीपी हो जल्दी डीएसपी हो लास्ट एसपी हो ओके थैंक यू रखिली भाई समस्त को जो मैंने देखे ये भाया वीडियो आसो तो जो मैंने फर्स्ट टाइम देखुच प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू जय जगन्नाथ जय भारत जय ओडिशा नमस्कार नमस्कार।